ассалому алейкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. имрӯз дар Бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил, дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Владимир Норовро ба ҳузур пазируфтанд. Дар ҷараёни мулоқот вазъи феълӣ ва дурнамои муносиботи Тоҷикистон бо давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, масъалаҳои ҳамкории иқтисодӣ, фарҳангию гуманитарӣ, маориф, илм, иртиботи оммавӣ, варзиш, сайёҳӣ, ҳифзи мероси фарҳангии давлатҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба татбиқи лоиҳаҳои бузург дар соҳаҳои нақлиёт, энергетика, саноат, инфрасохтори сохтмон, телекоммуникатсия, технологияи олӣ ва инноватсия, рушди бахши кишоварзӣ ба манфиати кишварҳои аъзо табодули андеша карданд. таъкид гардид ки Тоҷикистон ҷонибдори аз навсозии платформаи иқтисоди созмони ҳамкории Шанхай, татбиқи лоиҳаҳо дар доираи ташаббуси як камарбанд як роҳ, таъсиси хатсайрҳои нақлиётӣ логистикии пайвасткунандаи Осиёи марказӣ ба воситаи Хитой ва Россия бо бозорҳои ҷанубу шарқии Осиё ва давлатҳои Аврупо, бунёди институтҳои молиявии Бонки рушд ва Фонди рушди созмони ҳамкории Шанхай ва таъсиси маркази зидди мухаддиротии созмони ҳамкории Шанхай мебошад. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои ҳамкории кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай оид ба таъмини амнияти минтақавӣ, ҳалли вазъи мураккаби сиёсӣ дар баъзе минтақаҳои Афғонистон, пурзур кардани ҳифзи сарҳади давлатии Тоҷикистон бо ин кишвари ҳамсоя, муборизаи муштарак бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир, терроризму экстремизм ва роҳҳои маблағгузории он мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазъи феълӣ ва дурнамои муносиботи Тоҷикистон бо давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, масъалаҳои ҳамкории иқтисодӣ, фарҳангию гуманитарӣ, маориф, илм, иртиботи оммавӣ, варзиш, сайёҳӣ, ҳифзи мероси фарҳангии давлатҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд, изҳор дошт дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Владимир Норов. Сегодня прошла встреча с уважаемым президентом Таджикистана, его превосходительством Эмомали Шариповичем. Мы обсуждали вопросы, прежде всего, предстоящего саммита ШОС в Бишкеке. Я его подробно информировал о подготовке тех документов, которые будут приняты в ходе встречи глав государств. Кроме того, я информировал его тоже о результатах заседания секретарей Совета Безопасности, которое прошло недавно в Бишкеке, а также предстоящей встрече министров иностранных дел. Сегодня Шанхайская организация сотрудничества представляет собой уже население более 3 миллиардов, это почти половина населения мира, и присоединением к этой организации Индии и Пакистана качественно изменилась ее деятельность, и активность возросла, повысилось ее влияние и авторитет. В рамках Шанхайской организации сотрудничества, конечно, первостепенно уделяется внимание вопросам обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС. И сегодняшняя конференция посвящена вопросам борьбы с терроризмом и его финансирования как со стороны наркобизнеса или организованной преступности, а также выступление уважаемого президента Эмомали Шариповича на этой конференции, где он обозначил стратегические направления деятельности не только Таджикистана, но и международного сообщества, направленные на борьбу с этим злом, укрепление наших общих сил. Эти вопросы тоже были обсуждены на встрече, то есть вопросы укрепления сотрудничества стран-членов в борьбе с 3 силами зла. Но сегодня организации исполняется 18 лет в этом году, и в 2020-2021 годах планируется уже председательство в этой организации Таджикистана. И мы также обсуждали вопросы предстоящего председательства Таджикистана, тех планов действия, которые
будет реализовываться, подготовки, которая дальше будет реализовываться. Кроме того, также мы обратили внимание на вопрос празднования 20-летия ШОС, и это будет как раз-таки в период председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества. Таджикистан и лично имам Али Шарипович является одним из основателей Шанхайской организации сотрудничества. Он стоял в истоках этой организации, внес большой вклад в его развитие. имрӯз дар бӯстонсарои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи конфронси сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии ӯзбекистон Абдулазиз Комиловро ба ҳузур пазируфтанд. Президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни муҳокимаи масъалаҳои конфронси имрӯза аз ҷумла мубориза бо таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир ба амнияти кишварҳои минтақа таъсиргузор иброз доштанд ки танҳо ҳамгироии кишварҳо ва муборизаи муштарак имкон фароҳам меорад то ин вабои аср аз байн бурда шавад. вазири корҳои хориҷии ӯзбекистон ба ҷониби тоҷикистон барои дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани кори конфронс пешсафии кишвари мо дар роҳи ҳалли мушкилоти глобалӣ ва меҳмоннавозии гарму самимӣ изҳори сипос карданд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеи масоили ҳамкории кишварҳо дар сатҳи зуҷониба ва ҳам дар доираи ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ инчунин дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таъкид гардид ки муносибатҳои гуногун ҷанбаи тоҷикистону ӯзбекистон дар сатҳи боварибахш рушд карда истодааст ва ҳукумат ва мардуми ду кишвар аз таҳкиму тавсеяи робитаҳо қаноатманд ҳастанд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеи масоили ҳамкории тоҷикистону ӯзбекистон дар сатҳи зуҷониба ва дар доираи ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ инчунин дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. изҳор дошт вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии ӯзбекистон Абдулазиз Комилов зимни мусоҳиба бо хабарнигорон. Я хотел бы прежде всего выразить глубокую благодарность руководству Таджикистана, уважаемому президенту республики имаму Али Шариповичу за приглашение принять участие сегодня в конференции, посвященной одной из самых острых проблем глобального характера. И мы все поздравляем Таджикистан с успешным началом этого форума. Участвует очень много государств, руководителей международных организаций, прежде всего Организации Объединенных Наций. И выступление уважаемого президента Рахмона произвело очень большое впечатление. Это очень глубокое, содержательное, аналитическое такое выступление, где были подняты вопросы не только регионального, но и глобального характера. И сегодня уже после его выступления начали говорить о том, что появляется так называемый Душанбинский процесс. То есть это признание того, что Таджикистан сегодня в состоянии не только поднимать такие глобальные проблемы, но и быть участником вот этого процесса решения этих острых проблем. Это вот первое, что я хотел сказать. Второе, раз уж я здесь в Душанбе, хотел бы отметить, что в последнее время у нас отношения очень интенсивно развиваются, крепнет дружба, взаимопонимание, взаимное доверие. Мы решили очень многие накопившиеся в течение многих прошлых лет серьезные проблемы. И практически сегодня у нас очень такая благоприятная повестка дня, каких-то острых проблем нет. И мы решили сосредоточиться на развитии наших культурных, гуманитарных, политических, торговых, экономических, инвестиционных связей. И действительно, только что после встречи с президентом Рахмоном, в ходе встречи мы констатировали, что действительно узбеки и таджики – это две очень близкие нации, два близких народа, и мы и дальше будем укреплять наши братские связи.
имрӯз дар бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи конфронси сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии қирғизистон Чингиз Айдарбековро ба ҳузур пазируфтанд. Дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои ҳамкории ду кишвар ва иштироки ҷонибҳо дар ҳалли масъалаҳои муҳими минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ карда шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки кишварҳои мо тавассути иштироки фаъол дар тадбирҳои муштарак метавонанд дар таъмини амну субот дар давлатҳои худ ва минтақа саҳми фаъол дошта бошанд. Вазири корҳои хориҷии Қирғизистон ба президент ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои ташкили бо муваффақонаи ҳамоиши сатҳи баланд ва меҳмоннавозии самимӣ баҳои баланд доданд. Дар ҷараёни мулоқот робитаҳои Тоҷикистону Қирғизистон дар тамоми соҳаҳои барои ҳарду ҷониб судманд, инчунин муносибатҳои ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби ташкилоту созмонҳои байналмилалию минтақавӣ аз қабили Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил мавриди муҳокима қарор дода шуд. Қирғизистон таҳкими ҳамкориҳоро бо ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми соҳаҳои барои ҳарду ҷониб судманд, инчунин муносибатҳои ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби ташкилоту созмонҳои байналмилалию минтақавиро қадр менамояд. Изҳор дошт вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Қирғизистон Чингиз Айдарбеков зимни изҳори назар ба хабарнигорон пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Мы сейчас обсудили с президентом Республики Таджикистан, уважаемым господином Эмомалием Шариповичем Рахмоном, вопросы сегодняшней очень важной конференции высокого уровня. Безусловно, проблема борьбы с терроризмом, экстремизмом, современными вызовами – это проблема не одного государства. На сегодняшний день наш регион сталкивается с этими проблемами, с этими вызовами. И в этом направлении для нас очень важно совместно, объединив усилия, бороться с этими вызовами. И мы на этом направлении, на этом треке мы работаем как в двустороннем формате, так и в многостороннем формате. Очень большое содействие у нас осуществляется со стороны международных региональных организаций и универсальной организации, как ООН, система ООН. Создано специально контртеррористическое подразделение в рамках ООН, которое действует на основе принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. И мы на сегодняшний день активно работаем в рамках этой структуры и ее поддерживаем. Планируется на этот год, в том числе в Кыргызской Республике, совместное мероприятие Центральноазиатского региона вместе с этой контртеррористической структурой в рамках ООН. В двустороннем формате мы очень активно на сегодняшний день решаем вопросы продвижения и укрепления торгово-экономических отношений. Политико-дипломатические наши взаимодействия, оно находится на очень высоком уровне. Мы только что обсудили с уважаемым господином президентом вопрос о запланированном проведении на 14 июня текущего года в городе Бишкек саммите Шанхайской организации сотрудничества. Мы очень ответственно и активно сейчас готовимся к этому большому мероприятию с участием глав государств, 8 государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и ее наблюдателей, наших партнеров в рамках этой организации. Мы также обсудили планируемый официальный визит президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Кыргызскую Республику. И также отметили важность осуществления активной работы по линии соответствующей межправительственной комиссии, занимающейся торгово-экономическими вопросами и вопросами делимитации госграницы. Мы на сегодняшний день совместно работаем также в рамках других региональных организаций, таких как Организация договора коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества СНГ и в рамках ООН. И мы с удовлетворением констатировали, что по всем практически позициям у нас единое мнение, мы друг друга поддерживаем.
И мы со своей стороны сегодня поблагодарили правительство Республики Таджикистан за высокую организацию этой конференции, в которой мы участвуем. нақши тоҷикистон дар мубориза ба муқобили терроризму экстремизм ва дигар ҷиноятҳои фаромилӣ дар минтақа ва ҷаҳон бузург арзёбӣ мегардад. дар идомаи тадбирҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мубориза бо зуҳуроти номатлуб имрӯз дар шаҳри душанбе конфронси сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил баргузор гардид ки дар кори он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. гузориши хабарнигорони мо. 17 май дар бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон конфронси сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил баргузор шуд ки дар кори он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ карданд. дар кори конфронс муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид, котиби генералии созмони ҳамкории Шанхай, намояндагони созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, вазирони корҳои хориҷии Узбекистон, Афғонистон, Қазоқистон, Қирғизистон, муовини котиби генералии Иттиҳоди Аврупо, коршиносони даҳҳо кишварҳои хориҷ иштирок карданд. конфронсро бо сухани муқаддимавӣ вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ифтитоҳ кард. зимни баромади худ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи иштирокчиёни ҳамоиши сатҳи баландро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта ба кори конфронс барори комёбӣ орзу намуданд. محترم معاون دوری کل سازمان ملل متحد، محترم رهبران هیئت‌ها، همه شما و هیئت‌های همراهتان را به دیار آفتابی تاجیکستان خیر مقدم می‌گویم. امروز تمام جامعه جهانی پیش‌روی خطر و تهدیدهای امنیتی گلوبالی قرار دارد که همه ما را به ضرورت دریافت روش‌های نوی مقاومت با آنها وادار می‌سازد. البته تأمین صلح و ثبات و امنیت پایدار یکی از عامل‌های کلیدی و شرط مهم ایجاد روند سازنده رشد استوار در سطح بین‌المللی و منطقوی میباشد. امروزها میلیون‌ها آدمان در گوشه‌های گوناگون دنیا با تهدید جنگ و درگیری‌ها روبرو شدند و تروریسم و اکستریمیسم همچون ظهورات این پدیده‌های خرابی‌آور باعث عاقبت‌های ناگوار سیاسی و اجتماعی و اخلاقی گردیدند. فعالیت سازمان‌های تروریستی و دیگر افراطگرایان در مقیاس گلوبالی خصلت فرامرزی گرفته حدود قریب همه دولت‌های جهان را در بر می‌گیرد. در حال حاضر عمل‌های تروریسم بین‌المللی و افراطگرایی پایه‌های امنیت بین‌المللی را ضعیف گردانیده سببگار نااستواری وضع در منطقه‌های مختلف جهان و تهدیدها به شهروندان عادی می‌گردند. عین زمان پدیده‌های تروریسم بین‌المللی هرچه بیشتر تقویت می‌یابند که برای سرنوشت جهان خطر بزرگ است. بنابراین امروزها مبارزه مشترک و هدفمندانه دولت‌های و خلق‌ها، نهادهای بین‌المللی و جمعیت‌ها پیش از همه با ریشه و سبب‌های ظهورات تروریسم اهمیت مخصوص کسب می‌نماید. در این راستا مسئله تحکیم اقتدار کشورها و ساختارهای مخصوص آنها جهت پیشگیری و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در مد اول می‌ایستد. غیر از مبارزه مسلحانه با تروریسم به حل مسائل اجتماعی و اقتصادی که در بعضی حالتها سبب اساسی تندگرایی شده می‌تواند توجه خاص باید ظاهر کرد. در این جهت برآمدن همکاری‌های ثمرآور
از جمله رساندن کمک مالی و تکنیکی به کشورهای در مبارزه با تروریسم آسیب پذیر موافق مقصد می باشد. با توجه به منطقه ما باید قید کرد که عملهای گروه‌های افراطی و تندگرا برای کشورهای آسیای مرکزی نیز خطر جدی دارد. آنها هدفهای مغرضانه خود را با شعارهای دینی و مذهبی روپوش نموده طرفدارانشان را زیر پرچم مبارزه برای عدالت اجتماعی جلب می‌کنند، ولی در اصل مقصد آنها دیگر نمودن ساخت دنیوی دولتداری کشورهای منطقه بوده برای به دست آوردن حاکمیت سیاسی از همه گونه راه و واسطه استفاده می‌کنند. تاجیکستان که در تاریخ نوین خود عاقبت‌های فاجعه بار ظهورات دهشت آور تروریسم و افراطگرایی را پشت سر کرده است، با چنین هدف‌های پسی پردگی آنها از نزدیک شناس است. ما هنوز در سالهای اول استقلال دولتی با پدیده گسترده به سر مردم بار کردن اندیشه و رویه‌های افراطگرایی و بیگانه و زوراوری و مداخله از خارج روبرو شدیم. در نتیجه جنگ تحمیلی داخلی زیاده از 150,000 ساکنان کشور به هلاکت رسیده، قریب 1 میلیون نفر بی خانمان و گریزه شدند، 55,000 کودک یتیم مانده، تا 30,000 خانه استقامتی سوزانیده شد و صدها کارخانه و کارگاه ها کاملا نابود گردیدند. خسارات عمومی بر اثر جنگ شهروندی مبلغ بیش از 10 میلیارد دلار امریکایی را تشکیل دادند. صرف نظر از این، حکومت کشور در تکیه با اراده و جانبداری مردم تاجیکستان از صلح و ثبات تمام کوشش‌ها را به خرج داد تا مکالمه وسیع ملی را برآمده وحدت ملی و ثبات جامعه خود را برقرار نماید. در نتیجه به ما میسر گردید که خطری در جامعه کشور پهن شدن تروریسم و افراطگرایی خشونت آمیز را برطرف کرده به کارهای سازندگی و بنیادکاری شروع نماییم. در این ضمن آن را هم تاکید کردنیم که جهت رسیدن به صلح فراگیر ما با سازمان ملل متحد و نهادهای آن همچنین دیگر شریکان بین المللی خود همکاری فعال داشتیم. پشتیبانی منتظم سیاسی آنها از مکالمه تاجیکان عامل مهمی موفقیت در این راه. تجربه تلخ جنگ شهروندی تاجیکستان و چندین کشورهای دیگر گواه است که برای گرفتن پیش روی تروریسم و افراطگرایی باید در همه سطح‌ها چاره‌های مؤثر اندیشیده شود. واقعیت امروزه تقاضا می‌نماید که ضد این ظهورات خرابی‌آور تمام دولت‌ها دست جمعانه مبارزه برند. در رابطه با این قبل از همه ضرور است که از استفاده معیارهای دوگانه در موقع‌گیری نسبت به سازمان و گروه‌های تروریستی و افراطگرا دست کشیده شود. تروریستان را به خودی و بیگانه اصلاحات خواه و تندگرا و نیک و بد جدا نمودن ممکن نیست. اعمال مدهش تروریستی و اکستریمیستی وقتهای آخر از جمله در افغانستان، زیلندیای نو و شریلانکا بر علا نشان دادند که تروریستان و افراطگرایان وطن و ملت، دین و مذهب ندارند. برای آنها همه گونه ارزش‌های انسانی بیگانه بوده. امروز یگان دولت دنیا از خف عمل‌های تروریستی ایمن بوده نمی‌تواند. زیرا در حالی که آدمان مبلغ‌ها و عقیده‌ها با آسانی و از سرحدها عبور کرده می‌توانند، تروریسم و افراطگرایی برای تمام کشورها
همچون خطر جدی باقی میماند. آن هم باعث نگرانی است که گروه های تروریستی و تندگرا از دستاوردهای تکنولوژی‌های اطلاعاتی برای پهن کردن عقیده‌های افراطی، گمراه سازی آدمان و جلب آنها به صف خود وسیع استفاده برده به طور فاصله‌ای تطبیق عملهای خرابی آورشان را آماده و اداره می‌نماید. با توجه جامعه جهانی را پیوسته به ضرورت از بین بردن عامل‌های دستگیری سیاسی، نظامی و مالیوی تروریسم بین المللی جلب می‌نماید. جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری شامل شوی شهروندان به گروه‌های تروریستی و افراطگرایی چاره‌های همه‌جانبه می‌اندیشد. طبق قانونگذاری عمل کننده کشور، شخصانی که اختیاری از اشتراک غیرقانونی در زدوخوردهای مسلحانه یا عملیات جنگی در حدود دیگر دولت‌ها دست کشیده به وطن برمیگردند، اگر در کردار آنها علامت‌های ترکیبی جنایت دیگر موجود نباشند، از جوابگری جنایتی آزاد کرده می‌شوند. همزمان برای رeintegrasiya آنها با حیات آسایشته مساعدت کرده می‌شود. در این زمینه طی سالهای اخیر ما از خارج کشور زیاده از 300 نفر شهروندان خود را که جهت پیوستن به گروه‌های جنگجویان تروریستی و افراطگرا بخصوص دولت اسلامی به منطقه‌های درگیر خاورمیانه رفته بودند به وطن برگردانیدیم. از جمله آخر ماه اپریل سال روان با سعی و تلاش‌های حکومت تاجیکستان 84 نفر کودکان و نابالغان که همراه با والدین خود به عراق رفته بی پرستار و سرابان مانده بودند به دوشنبه برگردانیده شدند. من در اینجا برای اشتراکداران گفتنی هستم وقتی که کودکانی از 4 ساله بالا ما برگردانیدیم، کودکی 4 ساله علیه مکتب تروریستی را گذشته است. وی استفاده بردن автомати کلاشنیکوف نمودهای اکثریتی تپانچه‌ها را خوب می‌داند، حتی پایس شهید را آماده کرده می‌تواند. چگونه کار می‌برند؟ چگونه استفاده می‌برند؟ البته برای ما هم آسان نمی‌شود که آنها را با راه درست هدایت کنیم، یعنی تربیت کردن خیلی باز وقتی زیادی را طلب می‌کند. کارها در سمت به وطن برگردانیدن دیگر شهروندان کشور که فریفته تشویقات و تبلیغات سازمان‌های تروریستی و تندگرا گشته در منطقه‌های زدوخوردهای مسلحانه قرار دارند همانا ادامه دارند. همچنین موردی تاکید است که شماره معینی اعضای شبکه بین المللی تروریستی از جمله سازمان به نام دولت اسلامی با مقصدهای مشخص به قلمرو افغانستان انتقال داده میشه. همه آنها در عملیات تروریستی در سوریه و عراق اشتراک کردند، تجربه جنگی پیدا کردند و نقشه با شکل‌های نوی اصولی و ساختاری نارام کردن فضای منطقه را دارند. هنوز سال 2008 در یکی از ملاقات‌هایی که من در شهر نیویورک با سابق کاتب دولتی امریکا خانم آلبرایت داشتم که در همان وقت علاقه بر حدود تاجیکستان از افغانستان همسایه بیش از 50,000 گریزگان شامل شده بودند، من مسئله افغانستان را برداشتم و پیشنهاد کردم که دایر به افغانستان امریکا و جامعه جهانی باید توجه جدی ظاهر نمایند و پیشنهادم کردم شاید که یک کمربند امنیتی تشکیل کرده شود. در آخر آن کس به من جواب دادند: محترم جناب پرزیدنت، پرابلم افغانستان این پرابلم منطقه شما، برای ما پرابلم خیلی در اروپا زیاد است. و ببینید که بعد چند سال گذشته پس بعد واقعهایی که در حادثه‌های تیراکتی که در واشنگتن و در نیویورک شده گذشت، توجه تمام جامعه جهانی
به افغانستان نگرانیده شد. یعنی همان وقت من تاکید کردم که آن واقعی که در افغانستان است این تنها پرابلم مردم افغانستان نیست و مردم افغانستان همه تروریست نیستند، همه افراطگران نیستند. حالا که شماره اهالی افغانستان بیش از 30 میلیون است، اگر در مجموع امروز حساب کنیم 40-50 هزار شاید تروریستان وجود داشته باشد، لیکن اکثریت مردم این گروه های تروریستی افراطگران را دستگیری نمی کنند. چرا ما مردم را بدنام کنیم؟ برای چی کمک نرسانیم؟ سبب اساسی در افغانستان این مداخله از بیرون است. ما از تجربه تلخ خود میگوییم عیناً سالهای 90 که جنگ شهروندی در تاجیکستان سر زد، با دست خواجگان خارجی سراسیمه‌وار خواستند که بعد استقلالیت به دست آوردن تاجیکستان در این دولت اسلامی بنیاد کنند. با معاون منشی سازمان ملل متحد صحبت داشتم. این خوب است. کنفرانسی هایی که ما امروز میگذارانیم صدها هزارهای دیگر در منطقه های دیگر دایر به مبارزه علیه تروریسم قرارها قبول میکنیم، سخنان خوب میگوییم، اظهارات های نقض میکنیم، لیکن در عمل چیه؟ در بسیار حالت ها ما شاهد هستیم که سیاست دوخوره است، سیاست دوگانه استفاده برده میشه. این قابل قبول نیست. تروریست است. تروریست ملت ندارد. تروریست خوب و گنده شده نمیتواند. و نتیجه کنفرانس های ما را بینید چی نتیجه میدهند؟ چی چاره‌جویی کردیم؟ و بینید سرحد تروریسم اگر 10-15 سال پیش یک افغانستان یک کشورهای دیگر بود، امروز بینیدتان چقدر سرحد وی بی‌آخر شده است. در سوریه و عراق اگر در افغانستان در هیئت طالبان نمایندگان شهروندان 10-12-15 کشور اشتراک کرده باشد، در هیئت دولت اسلامی شهروندان بیش از 100 دولت دنیا اشتراک دارد. ولی غلبه کردن بر وقت است. ولی خیلی زحمت کشیدن در کار. در چنین شرایط ما تمام چاره‌های ضروری را می‌اندیشیم تا که وضع در این سمت معتدل نگاه داشته شود. تاجیکستان به این خاطر و با در نظر داشت اهمیت استقرار صلح و ثبات پایدار در افغانستان برای امنیت تمام منطقه از اقدام و تلاش‌های سازنده حکومت این کشور و جامعه جهانی در این جهت کاملا پشتیبانی می‌نماید. تاجیکستان همچون کشوری دوست و برادر کوشش‌های خود را در این سمت از جمله توسط مساعدت بر رشد ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات افغانستان ادامه خواهد داد. ما 8 پل را بنیاد کرده ایستادیم بین تاجیکستان و افغانستان در زمان استقلالیت. ما خط برقی بنیاد کردیم و حالا کارهای لایه بزرگ از جانب بانک جهانی با نام کسه هزار از جمهوری تاجیکستان، قرقیزستان با افغانستان و پاکستان در آینده انتقال برق شروع می‌گردد. راه‌ها بنیاد کرده ایستادیم، همکاری‌های سرحدی خوب داریم، با نظامیان همکاری‌ها داریم، با حکومت فعلی افغانستان همکاری‌ها خوب برآمده شده است. در رابطه به این بار دیگر تاکید کردنی هستم که قضیه افغانستان تنها راهی حل نظامی نداشته مشکلات فقط افغانستان یا منطقه نیست، برعکس خصوصیت گلوبالی دارد. ما از تمام جانب‌های منفعت دار دعوت به عمل می‌آوریم که اقدام‌های مشترک و سازنده خود را جهت مساعدت همه جانبه به دریافت راه‌های صلح‌آمیز قضیه افغانستان تقویت دوچند داشت. حاضرین محترم، توسعه میدان فعالیت گروه‌های تروریستی به سطح مبلغ‌زاری و دستگیری مادی و مالیوی آنها علاقمندی زیست داشته برای مقاومت نشان دادن به مقامات حفظ حقوق کشورها و پیاده نمودن حمله‌های گوناگون جنایی زمینه کافی مادی فراهم می‌آورد. از این لحاظ ما جانبدار پوره خود را از قطعنامه 2462 سال 2019 شورای امنیت سازمان ملل متحد
оид ба таҳдидҳо ба сулҳу амнияти байналмилалӣ дар натиҷаи ҳамлаҳои террористӣ зуҳур кунанда пешгирӣ ва мубориза бо маблағзории терроризм ки 28 марти соли ҷорӣ қабул шуда буд иброз медорем. дар ин зин мубориза ба муқобили маблағзории терроризм яке аз роҳҳои муассири муқовимат ба он мебошад. дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми намуду шаклҳои маблағзории терроризм ҷиноят эътироф гардидаанд. чуноне ки маълум аст, имрӯзҳо барои маблағзории терроризм манбаъҳои гуногун аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, хариду фурӯши инсон ва қочоқи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ истифода бурда мешавад. маблағҳои аз муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ба даст оварда шуда яке аз чашмаҳои асосии таъмини молиявии терроризм мебошад. тоҷикистон бо дарки воқеии хатари глобалии гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар давоми солҳои тӯлонӣ талошҳои худро ба мубориза бо ин зуҳуроти хатарбор равона намуда дар ин самт таҷрибаи кофӣ низ касб кардааст. маҳз натиҷаи талошу иқдомоти ҳукумати Тоҷикистон ва дастгирии Созмони Милали Муттаҳид буд ки соли 1999 агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдори соҳа таъсис дода шуд. сохтори мазкур имрӯзҳо дар доираи барномаву лоиҳаҳои марбута бо созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ва кишварҳои шарик ҳамкориҳои судмандро баро монда бо муваффақият фаъолият менамуд. мо ҳанӯз соли 2013 стратегияи миллии мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирро барои давраи то соли 2020 таҳия ва қабул кардем. ин санад бо барномаи амал ва самтҳои ҳамкории худ дар заминаи муносибатҳои дуҷониба, минтақавӣ ва бисёрҷониба хусусияти пешгирикунанда дорад. стратегияи мазкур бо дар назар гирифтани ҳамбастагии зич миёни гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва терроризм ба бартараф намудани омилҳои ин зуҳурот дар ҷомеа равона шудааст. танҳо соли гузашта 67 амалиёти фаврӣ алайҳи қочоқбарон гузаронида шуд. таи 20 соли сипарӣ шуда мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон зиёда аз 125 тонна маводи нашъаворро аз муомилоти ғайриқонунӣ баровардаанд. қобили зикр аст ки дар натиҷаи мунтазам андешидани чораҳои зарурӣ солҳои охир қочоқи маводи нашъаовар тавассути Тоҷикистон коҳиш ёфта истодааст. чунончи дар 5 соли охир шумораи шаҳрвандони мо ки барои муомилоти ғайриқонунӣ маводи нашъаовар дар хориҷи кишвар дастгир карда шуданд ба зиёда аз 2 баробар ва миқдори мухаддиротӣ аз онҳо мусодира шуда то 6 баробар кам шудааст. ин далелҳо аз фаъолияти судманди мақомоти дахлдори мо дар ин ҷода гувоҳӣ дода бори дигар аҳамияти таҳкими сарадоти давлатиро ҳамчун яке аз роҳҳои самарабахши муқовимат ба терроризм ва манбаъҳои маблағзории он таъкид мекунанд. дар баробари ин тақвияти раванди мубодилаи иттилоот таҷриба ва ҳамоҳангӣ миёни мақомоти дахлдори кишварҳо, инчунин расонидани мусоидат ба кишварҳое ки дастаргаҳи мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир қарор доранд, амри зарурӣ ва саривақтӣ мебошад. ба назари мо зарурати таъсисёбии гурӯҳи хоссаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои масири шимолӣ бо дастгирии Созмони Милали Муттаҳид ва ҷалби коршиносони марбута ҷиҳати гузаронидани тадқиқоти гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар ин масир ба миён омадааст. умедворем ки иқдоми мазкур аз ҷониби шарикони мо мусбат арзёбӣ мегардад. мо дар ин росто бо дар назардошти таҷрибаи андӯхтаамон дар роҳи мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағзории он пешниҳод намудем
که در همکاری با شریکان خود در دایره سازمان همکاری شانگهای مرکز ضد مخدراتی آن در شهر دوشنبه تأسیس یابد. محترم اشتراکچیان کنفرانس، جمهوری تاجیکستان در سمت مبارزه با تروریسم و مبلغ‌زایی آن همیشه آماده همکاری با همه جانب‌های منفعت‌دار میباشد. پوشیده نیست که در شرایط کنونی یگان کشور دنیا نمیتواند در تنهایی با ظهورات خطربار تروریسم، افراطگرایی و دیگر تهدید و خطرهای زمان معاصر مبارزه برده موفق گردد. به این منظور مسائل مقاومت ثمره‌بخش با جنایتکاری متشکل فرامیدی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و سلاح آتشفشان، کیبر جنایت‌ها، اینچنین خرید و فروش آدمان و طور دائمی در مرکز توجه ما قرار دارند. حاضرین محترم، دوستان عزیز، تاجیکستان با همه شما، با همه کشورهای جهان، با تمام سازمان‌های بین‌المللی شریکی طبیعی است. مبارزه علیه اکستریمیسم، تروریسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، مبارزه علیه جنایت ترانسمیلی، قاچاق سلاح با منفعت همه کشورها جوابگو است. ما آماده همکاری است. همکاری‌های باثمر در این سمت با سازمان ملل متحد، سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، ساختار منطقوی ضد تروریستی، سازمان همکاری شانگهای، مرکز ضد تروریستی اتحاد دولت‌های مستقل و دولت‌های جداگانه برآمده شدند. این همکاری‌ها امکانیت دادند که صدها نفر اعضای سازمان‌های تروریستی آشکار و چندین عمل‌های تروریستی پیشگیری کرده شد. یک سوال به میان میاد: امروز کدام مهاجر مهنتی تاجیکستان از بیرون چند دلار به تاجیکستان فرستاد تمام دنیا می‌داند و اعلان هم میکنن و گرد این هم بحث مناظره هم میکنن. یا که ما میدانیم که هر 100 دلار که از تاجیکستان کجا اگر پیرواد شود با واسطه بانک ها الکی همه میدانند، بسیار کشورهای ابرقدرت میدانند کجا رفت. چرا ما نمیدانیم که دولت اسلامی از حساب کی مبلغ دار شده است؟ چرا گفته نمیتونیم که طالبان حساب کی اینقدر زیاده قریب چی سال حساب کی مبلغ دار دستگیری می‌یابد؟ با اندیشه ما در این روند سازمان ملل متحد و نهادهای داخلدار آن باید نقش کلیدی هماهنگ داشته باشد. همچنین استراتژی جهانی سازمان ملل متحد عاید به مبارزه با تروریسم، کنونسی‌های ضد تروریستی و ضد مخدراتی آن، قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی، اینچنین توصیه‌های فتح یعنی گروه مقصدناک عاید به تدبیرهای مالیوی باید زمینه مبارزه دسته‌جمعانه علیه تروریسم و منبع‌های مبلغ‌زایی آن را تشکیل دهند. تاجیکستان همچون کشوری که عاقبت‌های فاجعه‌بار تروریسم و افراطگرایی را از سر گذرانیده است، طی سال‌های زیاد در سمت مقاومت با ظهورات مذکور و منبع‌های مبلغ‌زایی آنها تدبیرهای مؤثر را راه‌اندازی کرده ایستاده است. در این روند ما استراتژی‌های ملی عاید به مبارزه با تروریسم و افراطگرایی برای سال‌های 2016-2020 و مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر را برای سال‌های 2013-2020 قبول کرده در مرحله به انجام رسانی آنها قرار داریم. شرکت کنندگان گرامی، ما اطمینان داریم که مقاومت ثمرناک با تهدیدهای معاصر امنیتی تنها توسط تلاش‌های مشترک و هم آهنگ شده و تطبیق چاره‌های منظم نتیجه به بار می‌آورد. تمکین همکاری بین المللی و منطقوی، اینچنین متحد ساختن امکانیت‌ها در دایره ائتلاف‌های ضد تروریستی و ضد مخدراتی از جمله تدبیرهایی میباشند که میتوانند به تأمین امنیت و ثبات فراگیر مساعدت جدی نمایند. به منظور تلاش‌های بیشتر در این جهت، اینچنین تطبیق مقررات در اعلامیه دوشنبه درج گردیده، ما نشست امروزه را همچون ادامه منطقی همایش امنیتی سال گذشته
ва конфронси сатҳи баланди роҳбарони ниҳодҳои зидди террористии давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид ки моҳи июни соли 2018 дар шаҳри Нью-Йорк баргузор гардида буд, доир намуд. اطمینان دارم که همایش امروزه همچون میدان مهمی مکالمه فراگیر و تبادل ملکه و تجربه پیشقدم خدمت کرده میوری توجه و فعالیت همه جانب‌های منفعت‌دار که برای تحکیم صلح و آرامی و رشد استوار از یک دیدگاه عمل میکنند خواهد گردید. مقاومت به تهدیدهای امنیتی نیز متحدی دولت‌ها را تقاضا نموده به هیچ وجه استفاده از سیاست معیارهای دوگانه را نمیپذیرد، زیرا چنین مناسبت باعث توسعه دایره تهدید و خطرهای امنیتی در شکل و اصولهای غیر معمولی می‌گردد. در این رابطه تحکیم همدستی و هماهنگی خدمات و نهادهای امنیتی و مخصوص و مقامات حفظ حقوق کشورهای ما در اساس حسن اعتماد همچنین جلب هرچی بیشتر جامعه شهروندی به این روند توجه مخصوص و بیش از پیش را طلب می‌نماید. ضمناً باز هم تاکید کردنیم که تاجیکستان در سمت مبارزه ثمربخش با خطر و تهدیدهای جهانی شریکی طبیعی همه جانب‌های منفعت‌دار بود و باقی می‌ماند. در خاتمه سخنرانی خود می‌خواهم بار دیگر تشریف شما را به تاجیکستان خیر مقدم گفته ادامه با برای برنامه امروزه کاریتان را آرزو می‌نمایم. سلامت باشید. баъди суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид Владимир Воронков суханронӣ кард. ӯ ба роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани чорабинӣ изҳори сипос намуда ба пешсафии Тоҷикистон дар самти мубориза бо терроризму пешгирии гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир баҳои арзанда дод. Ваше превосходительство, господин Имомали Шарипович Рахмон, президент Республики Таджикистан. Ваше превосходительство, дамы и господа, прежде всего я хотел бы поблагодарить уважаемого господина президента Рахмона, а также правительство Таджикистана за радушие и гостеприимство. Передаю вам самые теплые поздравления и пожелания от генерального секретаря ООН господина Антонио Гутерреша. Вот уже второй год подряд в Душанбе проводится международная конференция высокого уровня по антитерроризму. Это начало хорошей традиции. Мы можем говорить уже о своего рода душанбинском процессе, что подчеркивает лидерские позиции Таджикистана в борьбе с террором, в том числе в вопросе возвращения на родину таджикских детей и женщин, попавших в беду на территории Сирии и Ирака, о чем ярко говорил в своем выступлении уважаемый господин президент Рахмон. На сей раз мы будем обсуждать одну из самых актуальных тем. Как эффективнее, сплоченными усилиями противодействовать финансированию терроризма, в том числе через борьбу с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Тема эта не понаслышке знакома Таджикистану и другим государствам Центральной Азии, а также за пределами этого региона. Накоплен немалый опыт борьбы с этим злом. Поделиться этим опытом – одна из задач сегодняшнего дня. Очень рад, что наше мероприятие проводится в контексте выполнения рекомендаций Нью-Йоркской конференции глав контртеррористических ведомств 2018 года. Душанбинская конференция открывает цикл аналогичных международных мероприятий, которые пройдут при поддержке Управления ООН по антитерроризму в 2019-2020 году в Кении, Республике Беларусь, Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратах, на площадке ОБСЕ при спонсорстве Швейцарии и, возможно, еще в ряде государств. Очень важно, что Нью-Йоркский импульс получил дальнейшее развитие.
Региональные конференции будут посвящены различным аспектам борьбы с террором и экстремизмом. Результаты дискуссий предстоит обобщить в ходе контртеррористической недели Организации Объединенных Наций, которая пройдет в Нью-Йорке в июне 2020 года. Она будет включать в себя обзор глобальной контртеррористической стратегии Объединенных Наций, вторую конференцию глав контртеррористических ведомств и первый глобальный конгресс жертв терроризма. Поскольку в следующем году исполняется 75 лет Организации Объединенных Наций, контртеррористическая неделя ООН станет частью общих мероприятий юбилейного года. Это то, что нас ждет на контртеррористическом направлении усилий ООН. Теперь кратко о том, что мы имеем сегодня после решения Генеральной Ассамблеи ООН 2017 года о создании управления по контртерроризму. Докладываю, что мы имеем полноценное подразделение секретариата ООН с четко очерченными приоритетами, устойчивое, хотя и добровольное перспективное финансирование. Это было бы невозможно без поддержки всех государств ООН, которым я хочу выразить признательность за эту постоянную поддержку. Назову главных доноров управления. Это Саудовская Аравия, Катар. Отдельно хочу выразить благодарность государству Катар за финансовую поддержку нынешней конференции. Нидерланды, Европейский Союз, Россия, Япония и другие страны. Господин президент, принятие резолюции 2462 2019 года Совета Безопасности напоминает нам, насколько важна для международного сообщества борьба с финансированием терроризма. По некоторым данным, только ИГИЛ по-прежнему обладает финансовыми ресурсами, близкими к 500 миллионов долларов. Эти средства циркулируют как в законном, так и незаконном оборотах. Террористы становятся все более опытными в использовании новых технологий для сбора средств и перевода денег через границы. Связь между организованной преступностью и финансированием терроризма вызывает растущую обеспокоенность многих стран, в том числе в регионе Центральной Азии. Таким образом, задачи, поставленные в упомянутой резолюции Советом Безопасности, служат для всех нас ориентиром для совместной работы. Эта резолюция уполномачивает Управление ООН по контртерроризму усилить свою деятельность по координации и наращиванию потенциала в рамках всей системы Организации Объединенных Наций по борьбе с финансированием терроризма. Управление ООН по контртерроризму уделяет особое внимание поддержке государств Центральной Азии. В частности, мы плотно сотрудничаем в осуществлении совместного плана действий по борьбе с терроризмом в Центральной Азии. Первой такого рода региональной инициативы в мире. Это позволяет расширить взаимодействие по трансграничным вопросам, усиление безопасности границ, развитие диалога с религиозными институтами и лидерами, а также активизации роли средств массовой информации в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. В прошлом году мы начали третью фазу реализации совместного плана. Наш первый союзник в этом деле – региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. И я хотел бы поблагодарить главу регионального центра госпожу Наталью Герман за сотрудничество. Говоря об этом продуктивном сотрудничестве, хочу отметить, что в прошлом году в Ашхабаде нашими общими усилиями и по запросам государств Центральной Азии мы провели 5-дневный курс подготовки в области безопасности границ и пограничного контроля. Также был организован региональный семинар Казахстана по предупреждению и противодействию насильственного экстремизма. Эти мероприятия всеми государствами пятерки Центральной Азии были признаны продуктивными. В 2019 году мы планируем проведение региональных учебных курсов по борьбе с использованием интернета для пропаганды терроризма.
Основное мероприятие пройдет в Кыргызстане, 2 дополнительных в Казахстане и Кыргызстане. Кроме того, будут организованы учебные курсы в Узбекистане по теме борьбы с финансированием терроризма, а также в Таджикистане в области безопасности границ и пограничного контроля. На эти мероприятия, наряду со странами Центральной Азии, приглашены Монголия и Афганистан. И я считаю, что это очень хороший показатель. Господин президент, Управление ООН по контртерроризму готово к дальнейшим усилиям по борьбе с финансированием терроризма. Согласно мандату управления, одна его из главных задач – координация усилий институтов ООН и других международных структур в противодействии террору. В контексте борьбы с финансированием терроризма мы плотно сотрудничаем с исполнительным директоратом контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН, комитетом 1267 по санкциям против ИГИЛ и Аль-Каиды, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Международным валютным фондом, Всемирным банком и Интерполом. Мы заинтересованы в более тесном взаимодействии с группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и региональными группами по отмыванию денег по типу ФАТФ, такими как Евразийская группа по противодействию нелегальных преступных доходов и финансированию терроризма. Наши союзники и партнеры в противодействии финансированию терроризма, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайская организация сотрудничества. Хотел бы поприветствовать ОБСЕ и правительство Туркменистана за проведенную ими в прошлом месяце в Ашхабаде конференцию по противодействию финансированию терроризма. Всего несколько недель назад в Нью-Йорке заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей господин Педро Серрано и я подписали руководящие принципы программы между ООН и Европейским Союзом по борьбе с терроризмом, который будет определять общий приоритет сотрудничества между двумя организациями в регионе Центральной Азии. Противодействие финансированию терроризму – одна из ключевых тем, отмеченных в документе. Я также хотел бы воспользоваться сегодняшней возможностью, чтобы призвать страны и международные организации предоставить своих экспертов для участия в учебных программах ООН с тем, чтобы страны-бенефициары имели возможность изучить практическую сторону деятельности противодействия финансированию терроризма. Нужна и дополнительная финансовая поддержка усилий ООН на этом важнейшем направлении. Уважаемый господин президент, только благодаря активному сотрудничеству и целенаправленным усилиям мы можем достичь конкретных результатов в нашей борьбе с терроризмом и его финансированием. Об этом вы очень ярко сказали в своей речи. И Управление ООН по контртерроризму готово работать в этом ключе. Спасибо за внимание. سروازیر مملکت خواهر رسولزاده با فرستاده مخصوص وزارت کارهای خارجه قطر مطلق بن ماجد القحطانی ملاقات نمود. در واخور مسئله های مهم همکاری بین حکومت تاجیکستان و قطر مورد بررسی قرار داده شد. مطلق بن ماجد القحطانی تاکید نمود که برگزاری چاره‌بینی های گوناگون منطقوی و بین المللی با تشبث به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از جمله کنفرانس سطح بلند تحت عنوان همکاری بین المللی و منطقوی با مبارزه در تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن، خصوصاً گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایت‌های متشکل، بار دیگر ثابت می‌نماید که تاجیکستان هم در منطقه و هم در سطح بین المللی در مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم و دیگر ظهورات نامطلوب عصر نقش فعال دارد. در ادامه جانب‌ها در ملاقات دایر به دیگر موضوع‌های مهم تبادل افکار نمودند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت باشید.